Karadyaw, karadyaw, makapunon, mga igsoon. Amen, kami na yan, Team 75 Megsoon. And aside me sa church, so we come Megsoon. Napala si Brother CJ and Sister Ardilin Marinay and si Sister Rixie Alison Megsoon. And ako ang goal sa mga baptize Megsoon kay Denday siya Megsoon. And salamat sa Ginoo Megsoon na itagaan Meg 16 Megsoon. And ang number sa establishment meeting Megsoon kay 4 Megsoon. Is small group meeting Megsoon kay wala Megsoon. And sa MR Megsoon, 6 siya Megsoon, pero tora mo establish Megsoon. And kaning upat, kaning upalan ni Megsoon, kaya mura ni siya recover Megsoon. And ang recover since Megsoon, kay 9 Megsoon, and prospect training Megsoon, kay wala Megsoon. And salamat sa Ginoo mga igsoon nga sa Iglesia sa Surigao City mga igsoon. Usa sa board dito mauman nga ma-recover ang usa ka district mga igsoon o maka-establish ko og usa ka district mga igsoon. Apan tungod sa mubog nga panahon sa mao propagation, men nga ang buhat dito mga igsoon nga wala pa gyud siya na-establish mga igsoon. Apan kasya kaluoy sa Ginoo mga igsoon nga ang buhat nga nasugdan dito nga dapit nga mahimong makapadayon mga igsoon. Amen. Amen. Another experience nga nakatandong na mo mga igsoon kay that time that we received an envelope containing a special offering for us trainees. Ang nakasulat atong envelope mga igsoon kay YP trainees. YP was spelled as W-I-P-E-E and trainees as T-R-I-N-I-S. Now if you look at the outward spelling and if you base on the correct spelling, katawanan dyan siya mga igsoon. However, natandog yun kayo ang kasing-kasing atong igsoon na mga igsoon kay within the envelope, there was not a lot, but it was more than enough mga igsoon. Kaya nakita gina mo by just looking at that envelope, the heart of that brother or sister. And I was really encouraged, and maybe all realize, Mama, the work of the Lord, it does not only need people who can live and work for Christ, but also people who can see that His work needs finances and financial support, so that this work would not be limited. And ingon po dito sa Bridge and Channel of God na without workers, there's no way to do things, and without money, there is no way to go on. However, praise the Lord na even if dili siya ma-meet through a little offering or giving according to inspiration, but praise the Lord that it can surely start with having such a heart. Amen.